अब सिस्टम को बताएंगे कॉकरोच क्या होते हैं। हाईवे रनर नाइटों कबर कठमा यूट्यूब चैनल फाटिंगांके ताबुंका सोशल मीडिया वो बेलाई खेनो सांगां लाइटों लायो ताई ओमो तामखे सांगां लाइखांगांके जों जतो जागानो यूट्यूब खुलक दी फेसबुक खुलक दी इंस्टा खुलक दी बेबाग न सांगां लाइटों लाइखा साप्ता कासे सकायाको जे ओ सांगां लाइमानी ओमो तामखे सांगां खा ओबो साबो सांगा खलाइखा तांखा आसanya खलाइखा ताई तांगै जे बना असो सापर्ट खायनाय सांगां ना खलाइखा खाजन ताकते बुकसं आं साइटंगो कॉकरोच पार्टी हिनि ताबो कायसा जेंजागै तंनानि नांगौ ताई ओ कॉकरोच पार्टी बुकुनि रेस्टार सक्रै बतांखे ताबो कॉकरोच पार्टी हिनि जेंजानानि नांखा ओमो मारखनो ताबो सोशल मीडिया ओ भाइरल लंगै तंनानि नांगौ ताई ओ कॉकरोच जनता पार्टी ओमो CJP हिनि ताबो कायसा पार्टी कताल नंखरका हनै बेलेखनो सांगां लान्यानि नांखा साइमिया अबो ताबो ngै थांमानो जे 2029 पार्टी कताल आसायनाय जों अरर फनो भोट रनानि सुजुग ngै मानो आबो ताबो कुनु फनो जों सिउर साइमालायकु फाइदिं हंके ओ जे कॉकरोच जे जनता पार्टी हिनि सालायमानो अमो अबो तांखे ओंखा ताई तांखा आसायखा ताई सोशल मीडिया वो जोङो इनिस्टा वो तामखा भाइरल जे ताबुंखा इंटरनेट नि जुग जों ओ इनिस्टा रगो जों तामखा भाइरल जानुनानि नांखांगे नानि रेखा जों दावते बुक सं जे CJP हेकबा कॉकरोच जनता पार्टी नि कायसा भाइरल लंमानो अमो हंगाके इनिस्टा वो बाके भाइरल लंनानि नांखांगे जे 4-5 दिन बासे खाजन दावते बुक सं 4-5 दिन बासे जे BJP नि भारतीय जनता पार्टी नि कायसा जे पेज दंगो आ पेज अंका 11-12 मिलियन से तंनानि नांगो ताई ओ जे कॉकरोच पार्टी हिनिनाय जे कॉकरोच जनता पार्टी हिनिनाय जे कारी रमाले अबले 3-4 दिन बाइसे बिनि जे ओ भारतीय जनता पार्टी नि जे पेज नि साय बिनि फलोवर बाङै थांनानि नांखा बसे कायनानि नांखा हांके जे 14-15 जे मिलियन फलोवर ngै थानानि नांखा ताई 4-5 दिन बाइसे ताई ओ जे स्पीड ngै थांमानि ओ कॉकरोच जनता पार्टी हिनि जे नंखरमानि ओमो तामगै नंखका ताई तांखे आसके बिनि जे सोशल मीडिया रगो जे इंस्टा रगो जे फेसबुक रगो गोबांमा जागानो ताबोto इंटरनेट नि जुग ताई ओ जरावो भाइकासो भाइरल लंगै मांखा अबनो जों फाइदि सोबाय सुग्रबै सालायनाय खाजन तागोते बुक सं अरो ताई जों ताइदे सालायनाय खालायो GNG तामो होन आबो जों बाक्सा साइमाना ताई बाक्सा साइमानते मेयातेंना ताई बाक्सा साइमानसो ग्यारो तंना ओ GNG अबो तामो जों GNG सानथांके सिनि कक ग्लाइसाबे सानथांके ताबुंनि जे सिक्लारनो हंके जों GNG हिनि मानु ग्लाइसा कबे बुसिनान थांगांके 1997 नि सिमी 2012 जरावो जे आसायनाय बर रखंगांके बरखे GNG मल कलायो मल नि मानु खाजन ताकते बुकुसं सिनि मल बदलगै तंगे दिबा ताबरमदि मल बाके बदलखंगांके जों कुनु समयो नानिदि आगिनि दिनो हंके रेडियो रंनि जुगुंगो टीवी रंनि जुगुंगो ताई बाइसाइकेल रंनि जुगुंगो गरि रंनि जुगुंगो आ जराव सुदु गरि मान कताल पाइलेनि हेकबा रेडियो कताल खानालानि आबा हाय जुग उंगो ताई ताबुनो GNG हिंगांके तामो जुगुं खांगांके नानिदि ताबुन हिंके बेलाइखनो डेभलपमेन्ट न तनोतिनो बुइबे कक साइटं मांखा निनि मोबाइल न लैपटॉप उंटों इंटरनेट उंटों बेबाग नो नों नग तनोतिनो बेवनो सार्च खालाय सारा वालनि जे तंजामनो नों नाय तंगै मानानि नांखा ताई अबनो जे फारै रनानि नांखा GNG ताई जों अबनो काहामके सबाय सुग्रबै साननो थांगा हांके नरक नायनायदि जे 1883 नि सिमी 1900 हांके जों लाजेन हिनै मलनो बुमु फारो ताई 1901 नि सिमी 1927 हांके ग्रेटेस्ट जेन हिनै जों फारनानि नांगौ ताई 1928 नि सिमी 1945 हांके साइलेंट जेन हिनै फारनानि नांगौ ताई 1946 नि सिमी 1966 no hingke tam huni farna nanganke baby bomar hini farnani nango
তাই 1965 সিমি 1980 হাঙ্কে জেন এক্স নিয়ে ফারানি নাঙ্গু তাই 1981 সিমি 1996 হাঙ্কে মিলেনিয়াল নিয়ে जों ফারানি নাঙ্গু 1997 সিমি 2012 যে আসানিয়া রকমকা হাঙ্কে বরকে জেন জিও খবজাগো তাবক 2013 সিমি যে আসাই ফানিয়ার ন হাঙ্কে তাবুনি মল তামো হনসিনা হিঙ্গাঙ্কে জেন আলফা হানানি নাঙ্গু অবাইকেন ত্রিত্রিকে বুং ফারজাগৈ মলনি বুङो ফারজানানি ব নাঙ্গু তাই নর কমেন্ট খাই সাদি নর ব যে মল কলাই নর কমেন্ট খাই সানানি নাইদি ইঙ্গে সিংহর কাহনো বুসি থাংমানো যে জেন জি অবতামো 1997 সিমি 2014 আসাইনাय रकम गांके बरक जेन जिओ खबजागु ताइ सिं कलाइसा कबाय बुसिना थांके सिखला नै जों वान सगैना खांके बेलायनो कलाइसा कबाय बुसिनानि नांगौ आबो नायदि 1997 सिमी जे ताबो 2012 जरा हिसाब फरायथांके कमसे कम न ताबुनि आ जेन जिनि सराय रक बोसो बयस काना कलाय हिंके 14 15 नि सिमी ताइ आयां 28 29 बयस नि बरक रकमके बरक जेन जिओ खबजानानि नांगौ তাই নরক কমেন্ট খাই সাদি সাবো জেনজি গ্রুপ ক্লাই ফাইদিং কে সিংগর নরক তো জেনজি তামো কামগন বুসি মানখনা তাবুক সিং তামনো সানানি থাংকে সিনি মেইন টপিক নাংকে কক্রোচ জনতা পার্টি ও কক্রোচ জনতা পার্টি ইনখা বাহাইকে বস চেংখা তাই সিংগর কিহিসা বেক খাই সাই থানানি গাংকে নাইনাইদি সিজেআই চিফ জাস্টিস বেলানি কটর ব চিফ জাস্টিস গাংকে বিনি মুংখা সুরিয়াকান o suryakan bo jepro sanani nangka je announce ke saklani ni nangka borok meeting lai payment pore borok ungka aini borok thaisa kok sama baino borok ni boino phasi rimano tai boino jail sobi rimano tai boino jail ni phyogi rimano borongka chief justice jago o suryakan jepro asuklai kok salai tonglai puru hangkano borok ta aini borok tai afro jara singnai borok 승의를 나니 난가 이제 승도 신이 인디아와 또 벨레케나 사사라 나라야 따봉 나니디 어제 시클라니 몰로 이제 니 이제 exam 해가봐 승 이제 사이언스 닥터로 꼴라니 exam 라냐 탐마 자가워 페퍼 리그 말레 능담 법도 사나이 네 번호 승만이 줘라워 이 chief justice 수리아간 보 사나니 난가 뭐 다모 흔히 사강한가 나니디 뭐 사나니 난가 따봉니 스라이로 응카 बेलाय खेनो जे सोशल मीडिया ओ गलक बायो त किसे मिसा परि बेकार हानि कलाय तंबायो ताइ बरनि कोनो काम गरै सुदु मोबाइल थंगनाय पदरे पड कमेन्ट खायनानि पदरे पड भिडियो सारलायनानि बेकार मां ताइ बरनि कोनो सामुं गरै नगो बर सेलेर बेकार कुरुमा हायके नगो तंगने बरक सुदु सोशल मीडिया ओ के भाइरल खायनानि नांनया कक सानानि आबोनो बरनि बेकार सामुं अबाहे बरक से जे अमतै कक्ति साव होननाय जे ओ chief justice suryakan bo sanani nangkha there are youngsters like cockroaches they don't get any employment they don't have any place in profession some of them become media some of them become social media some of them become RTI activists some of become another activists and they start attacking everyone tai o je chief justice suryakan kha bo belaikeno kotor chief singke ba justice ni tai bini kok thasia belaikeno nangmani ngo khajan takte bukjong tamni bagai hingga nanyedi borok ungka phasir nakla hingke borok phasir sidi ni sangke seir kangka phasino klai thanai tai jelo sob dingke jelo no sob janani nangnai tai phyog dingke bo borok phyog rimano borni kok thasia buino mothangnani buino botharnani borni kok thasia asake nangmani ngnani nango tai abo sabo tamoni sairi kangke taboni serai rongka o jen jinis serai rok je sikla rongka bekar kono samung simung maya nokni kuruma hai sudo social media o borok share khlainai nainani ba comment khainani ba hailagano borok video upload khlainani aba hairoke bo sairnani nangkha tai o jorao ngangkano je madras ni aurangabad ni khoraksa abhijit bongkha 2019 ni simi bo 2023 jora am admi party o bo samung khlainani nangkha अरविंद केजरीवाल बाइके ताई ओ अरविंद केजरीवाल बाइके बो जेखनो सामुं 2013 रा खाइतो हंगानो yang आम आदमी पार्टी नि बरok बाहिनो आयं थांगो आयं फायंगै बेजालंमा बाइके बो हाइनो हाय
bo America o je university o bo master degree pornani thangpiruka bongkha o je sara bharat ni social media ni ingkorokno bo report snamnai hege report chaloknai o je Abhijit tai o Abhijit dipke engkha bo yang am admi sorkar bai thangang kano bo America o master degree khlai thangmani nangka bongkha bo belanyo sika to borok tai bo belanyo naibo tongnani nango sabo tamo sa India o tambokti abo nanyani bo nangu tai bo haino sa America haja tongi phuno bo nuglani nangka jo Surya Kant o Chief Justice bo tamo hnoi saka hangke je nokni kuruma hai tabuni serai ro bekar ni sanani nangu tai aboni bagino je bojoli janani nangka bojoli mani no mo hainka je kuruma hai nogo bekar klai tong hangke ang bo khoroksa kuruma no tai ang sa kuruma hangke tabungni je serai ro bebang kuruma ni sajagi thangka tamgo hingke nanya di tabungni je Bharat Borsho ongka siklaro belekeno sarawal ni bisingo kabang ni sajanani nangu tai o sarawal ni bisingo je siklaro kabang hangke tabung je government nai thangke je game jam nanya di business ongtung je jena wo samung khlaitani wo belaikeno tabung India kalagjak tai bwskango petrol lungtung thok ungtung gas ungtung aba herongni bagui bo belaikeno kalagui tongo tabung India tai je business khlainani hindi tai bekaro kono samung khlainani kono tabo samung simurok belaikeno kosto belaikeno manthogia tai je economy o India ni rangbo belaikeno kalagui tongo tai agi busuk tongmani hangke agi je America ni rang khoksa hangke America ni dollar je khoksa hangke sinoro India o busuk je belung phaing hangke sini India ni rang hangke 80 থেকে 84 টাকা বেলুংনানি নাঙ্গু তাও কমসে কম 90 টাকা কাইনানি নাংখা সিনি ইন্ডিয়ানি কে 90 টাকা তাই আমেরিকানি হাংকে খকসা অমাকে রাং বেলু খেলাইমানি নুগু তে ফাইনাই বসকাং রগো আইংনি যে আমেরিকানি রাং ডলার খকসা তাই ইন্ডিয়ানি 100 টাকা আবা হেরো কাইনানি চান্স দङ নিবো যে যারা সিনাই নংনাই রব বিশত সালাইনানি নাঙ্গু ফাইডিং হাংকে আবা হে গেম জেমনি বিসিংওসে যে পেপার লিগ মানে বিচিংওসে ও চিফ জাস্টিস যে Surya Kant no snani nangka tai o Surya Kant bo tamni sagang hangke bekarok osrairok hailangano pora kisimisia poribanya hai atra patre poribanya tabo nogo seler kuruma haike boro tabo social media rogo oba haike borok hanyo tai kono kam kori oba haike boro social media osuru comment khanyani je video upload khanyani apti simise boni kam to jironi serengkano Abhijit dipke bo angbo kuruma no hni kosinai je instawo kaisa bo viral khlairna nangka AI ni je kurumani borok snamai te aproni simingeno bina je je cockroach party hninai je saklai rikangkano ai khena sangangai thanani nangka tangui hingke jara o India o tongnai sikli rongkha belekhene bekar jubok kabang boring thing selangthing belekhene sakri bakri mayamang kabang hingke borokno kutuk jaktei ngai thanani nangka tai borokno tamni kutuk jaktei ngai thana nangka borok bebakno kuruma haiming ya kuruma mangsani saw tai abagino belai kheno oi sara Bharat ni jara sikli rok bokha duku nangjaka fighting ke kuruma no sung kuruma bo sini kok sanani upojukta tongo sung jen jinis rai sung kokti sanani tongo fighting sung thangsangni manglakda sino kuruma botol thangsang manglakda fighting sung kuruma botol egnglanyai sung je sabo je bopti koksa sab corruption khaitong bo government tai bo MLA bo minister bo puso tongnai talibalik samung khaitong abosung egnglanyai salanyai hningai je oro salan naka cockroach jonata party kaisa khailanyai hningai jangnani nangkha tai omongkha kuno registering ho party tai registering aphuno social media ni party asijak hnibo manu sengtau social media tingke ta hari khailan nge jotong khailani hni gosilai kya kintu government no kuno restarok nyaku tai aboni bagino belai changang thangmani bagai tabo je neta kotorok kirijanani nangkha o Abhijit dipke engkha bo America tongtoi je insta o tamni viral khairana nangangke jodi o cockroach jonata party jori sorkaro phaikya hingke number 1 point engkha je CGI ni jara retiring phanei rok je chief justice rong tung borok retiring phani rok borok kuno dino election o basai mangla tai
Number 2 hangke but churi ka bahike hindi je tabo SIR hindi je obon nailenya akulanya bini je document ঠিক নিয়ে সা পর্যন্ত বুট মারিয়া তাই পেন্ডিং ও কাসাই তংনি বুট মারিয়া আবনো ন বুট চুরি তাই আবা হেরং ন ঠিকঠাক মা খালাইনাই তাই নাম্বার 3 হংকে বরিনি যে যেনা ডেভেলপ হাইকাবা যে মানথাই সতাই সামং সিমুং থং আবংখা 50% ngani nangnai তাই নাম্বার 4 হংকে আম্বানি হিন্দি আদানি হিন্দি বরংনি যে বিজনেস লাইসেন্স যে অফ খালাইরনানি নাংনাই তাই যে গুডি মিডিয়া হাইকাবা যারা মিডিয়া রক রাংমাই পাইজাগैनाय যে পদরে পন্নাং নুনিয়া কগনো বাবান গই সাইতংনাই রক আবা হেরং একাউন্ট চেক খালাইনাই বরং রমনানি নাংনাই হিনি সানানি নাंगौ তাই নাম্বার 5 হংকে দল বদল হংকে বাকি হিন্দি যে কাইসা পাতিও বাসাওনি যে এমএলএ মিনিস্টার পাই মানি পরে তাই অন্য পাতিও থাঙি মাংলা তাই যেখানে অন্য পাতিও ব এমএলএ মিনিস্টার তমানি বিসিংবসে অন্য পাতি থানানি নাকিয়া হাঙ্কে বন কমসে কম 20 বছর জরতৈ ব কোনো দিন ইলেকশন বাসাই মিয়া নানি নাংনাই তাই অমা হাইকে যে ঘোষণা পত্র যে চালু খলাইরি কাকাঙ্কান যে ইন্ডিয়া ওংখা বেলাই কেন ভাইরাল নাইনানি নাংখা তাই অ যে অভিজিৎ দীপকে ব সানানি নাংকা ব তামনি সাকাঙ্কে জানো একাউন্ট খা হেক খাইনানি নালে tonglayu tai hack khaimeni bagai borok tabok ani account no block khaimeni chance tongo hni sanani nangkha tai kubui no je o obijit dipkeni je o insta o bini page bini account block khlai rejanani nangkha tabok all over india o bino je account no tabok nugui mengnani nangkha बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई क्यों लोग इनको इतना ये कहते कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? क्या चल रहा है? क्यों क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आप उनका इंस्टाग्राम का पूरा एक्सेस रिवोक वो सब कर दोगे। लेकिन वहां पर चाइना जब हमारी टेरिटरी में घुसता है इंडिया की, तब आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता। आप हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अपना जो भी आपके पास पावर है उसका मिसयूज करके आप लोगों की आवाज सप्रेस कर रहे हो, आप यूथ की आवाज सप्रेस कर रहे हो। आपकी ये सारी पावर अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? अपने ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? जब चाइना हमारी टेरिटरी में घुसता है तब आपकी पावर कहाँ चली जाती है? tabok sengkok salanya thangka nani di tamung thoto je account se hake hack rok khlai mai apuno off khlai mani pore hengke tabok je soisoi bai thangda basalai je phalenyo jo kuruma jonata party tamukhe belekhino sangang thangka joto JNG ni jara sikla rok boro jotono wansonani nangka angbo kuruma hlanyai belekhino all over india o je sikla rok angno kuruma o kuruma finance nangnai tai je o jagani je sara bharat ni o trinamul ni jara neta angthung podre por neta klomul rok borok belekhino o je cross jonata party no support khailai je media tei khlainai social media tei khlainai belekhino sangang lainai tai abono no BJP kirjago hnai tabo tai salanyani nangkha te abone baganyo account block khlai rejanani nangkha ani salanyani bo nangu pharikhajan tahote buhuk jongke noro kaham kono busimang khana je o kokro jonata party hnai tabuk je social media o je million bhake followers sangka abono tilanyai noro kaham kono busimang khana nangkha khayo phaidengke tinini bagai asunong siteng noro jotono kaham tongni jotono hambai tai khulumbai।